गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। केमिति अछ? तमे सब भल अछ तो? तुम जानिछ वर्तमान समग्र पृथ्वी रे कोविड-19 रो छाया घेरी रही। बाहर को बाहरिबा गोटे प्रकार अलार्मिंग सतर्क घंटी समस्त तेणु आमे माने समस्ते घरे रहिबा गोटे नारा सबुठी अच्छी, स्टे होम स्टे सेफ। आमे मध्य घरे रहिबा समस्ते, किंतु ता सहित आम शिक्षा को मध्य आमे पछरे रखिबा नहीं। आउ सेई शिक्षा व्यवस्था को चलेबा आमे माने सबुदिन किछि ना किछि शिखिबा। आज पिले तमर गणित बहिर क्षेत्रफल धारणा विषय रे आलोचना करिबा। क्षेत्रफल तुम पई गोटे नुआ पाठ, से विषय रे जानिया पई हेले आमे प्रथम रे ता संपर्क रे एक गप को मन ध्यान दे शुणा। से विषय रे किछि धारणा आम मन भितर रहिबो एवं ताकू परवर्ती समय रे आमर नित्य दिनर व्यवहार करिबा। ता सहित तुम जिते बहुत बड़ बड़ हम बेसी बेसी गणित पाठ पढ़ विभिन्न प्रकार सूत्र प्रयोग करी विभिन्न प्रकार क्षेत्रफल को निर्णय करि परिबो। ठीक अच्छे। एबे ताहले से विषय रे गोटे छोट गपटी शुणा जहाँकि आम मान भितर क्षेत्रफल धारणा सृष्टि करिवो। ठीक अच्छे। सुनील बाबू को दुई झील लकी आ लीना। घरे गोटे कुकुर और गोटे बिलेई पशुले। बिलेई तुम मान घरे भी कुकुर और बिलेई पशुथिब। से मध्य गोटे बिलेई आ गोटे कुकुर पशुले। कुकुरटीर जत्न निये लकी, बिलेईटी को अति आदर करे लीना। रज पर्व रे बापा निकट रे लकी और लीना अली गले से मानक पई पोशाक किणा जिबा बेले कुकुर और बिलेई पई कपड़ा किणा जिवो। तमर सेमती पिले घरे किछि हुए कि? मनकर तुम घरे गोटे कुकुर रखिछ, तुम पई नुआ पोशाक किणिब, सेहीपरि तुम कुकुर पई सेमती किछि नुआ व्यवस्था कर कि? हसे जहा हो ये माने मध्य जिद्दी कले जे आम कुकुर आ बिलेई पई मध्य नुआ कपड़ा किणिबा। ओके। कुकुर और बिलेई पई केते कपड़ा दरकार मापिया तो केमनी मापिया कहला? साधारण भाव में आमे कपड़ा मापिया पई हेले दरजीर साहाय्य नेउ। दरजी की कहला? जी कपड़ा सिलेई करे। कि प्रकार कपड़ा? साधारण भाव में आमर पैंट शर्ट, कुर्ता पायजामा एगुड़िक सिलेइया पई जो लोकर साहाय्य आम नेउ तांको आमे दरजी बोली कहिथाउ। ओके पिला माने, एबे कहल तमे साधारण बुद्धि लगेने कहल का पई अधिक कपड़ा लागियो? कुकुर पई ना बिलेई पई? हाँ राइट, कुकुर पई अधिक कपड़ा लागियो। काहे कहल? से बड़ जीव। ओके थैंक यू। रज पर्व पाखे आसिला। सुनील बाबू झील दुई जन पोशाक, पाउडर, टिकिली, नखपालिश इत्यादि किणी आनिले। तमे पिले रज पर्व पालन कर। कहल देखिया आउ कौन कौन व्यवहार कर, कौन कौन कर तुम घरे? हाँ तुम घरे पिठापଣା भी हुए। कि पिठा कर? हाँ पोड़ पिठा आउ मंडा पिठा। हाँ यहीपरि बहुत प्रकार पिठा तुम घरे कर। ता सहित दली खेल, पान खाओ, एमती अनेक प्रकार काम चले। अच्छा ये मध्य बजार को गले रज पई पोशाक, पाउडर, टिके, नखपालिश किणिले। टिकिली पैकेट देखिली ना अधिक टिकिली नापी अली कला कौन पाई जानिछ? टिकिली पई झील पिला माने बेसी भल पाती। टिकिली कोट लगाती कहल? मुंडरे। ओके मुंडरे लगाती। आउ कोट लगाती? हाथ रे। केतବେଳେ हाथ लगाती कहल? हाँ जितेबाला झील बाहागर फागर हुए सेतिक बेलू से सजेवा टिकिली मध्य लगे थाए। आउ केतବେଳେ? हाँ ठीक कहल, जन्मदिन रे मध्य मुंडरे कहीं कहीं टिकली लगाती। ओके। बापा कहले तुम्हें दुहे निज निजर बाम हाथ पापुल रे टिकली गुड़िक लगा लगी कर सजाई रख। जहा पापुल रे अधिक टिकली रहिबो से अधिक टिकली नब। बुझल पिले? तुम मान भितर जेतेबेले कौनसी प्रकार वितर्क सृष्टि हुए ताकू समाधान किए करती? माँ बापा ना। हाँ ठीक अच्छे। एबे मध्य बापा टिके तांकर बुद्धि प्रयोग कले एवं कहले दुई जन भौणी तो पुणी तांकर
ଯେଉଁ ଅଛି ମନ ଭିତରେ ବିତୃଷ୍ଣା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଅଧିକ ନେବି, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଅଧିକ ନେବି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ବାପା ମା ଆମ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାରପତି, ସେ ଆମକୁ ଭଲ କଥାଟା ଶିଖାନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ବାପା ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ତମ ହାତ ପାପୁଲି ଦେଖାଅ। ପୁଣି ଗୋଟେ ହାତର ପାପୁଲି ଦେଖାଅ। କେଉଁ ହାତର ପାପୁଲି ନାଇଁ, ବାମ ହାତର ପାପୁଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ବାମ ହାତର ପାପୁଲି ଦେଖେଇଲେ ଏବଂ ଟିକିଲି ଲଗେଇଲେ। ଏବେ କହିଲ ପିଲେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ କିଏ ହେଇଛି, କିଏ କହିଲ? ଲକି। ସାନ ଭଉଣୀ ଲିନା। ଓକେ, ଏବେ କୁହ କାହାର ହାତ ପାପୁଲି ଅଧିକ ବଡ଼ ହେଇଥିବ? ଲକିର। ଅବଭିୟସଲି ଲକିର ହେଇଥିବ, କାହିଁକି ନା ସେ ବଡ଼ ଝିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ କୁହ କାହା ହାତରେ ଅଧିକ ଟିକିଲି ଲାଗିଥିବ? ଲକି ହାତରେ। ୟେସ୍, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଲକିର ହାତ ପାପୁଲି ବଡ଼। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲେ। ସେଦିନ ସିନା ବାପା ସମସ୍ୟାଟିକୁ ସମାଧାନ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, କାହା ମନରେ? ଲକି ଆଉ ଲିନାର ମନରେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଯେ ସେ କାହିଁକି ଅଧିକ ନେବ, ମୁଁ କାହିଁକି ଅଧିକ ନେବି ନାହିଁ, ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବାପା କ'ଣ କଲେ ନା ଖରା ଛୁଟିରେ ସେମାନଙ୍କ ମନରୁ ଏଇ ଧାରଣାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିଏ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କେତୋଟି ଚିତ୍ର ଦିଆହେଉଛି, ଦେଖିବ। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ବାପା ବଗିଚାରେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। କି ପ୍ରକାର କାମ କରିବେ ନା ବଗିଚାରେ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ କିଛି କିଛି ଘାସ ଉପାଡ଼ିବେ। ଘାସ ଉପାଡ଼ିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତ ସମାନ ଘାସ ଉପାଡ଼ି ପାରିବେନି, କିଏ ଅଧିକ ଉପାଡ଼ିବ କିଏ କମ୍ ଉପାଡ଼ି ପାରିବ। ପୁଣି ଦିନେ ଦିନେ ବି ସମାନ ଘାସ ଉପାଡ଼ିବେ। ସେ ଯେତିକି ଜାଗାର ଘାସ ଉପାଡ଼ିବ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଜାଗାର ଘାସ ଉପାଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବାପା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାକୁ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ଲକି ଏବଂ ଲିନା ପ୍ରତିଦିନ କିଛି କିଛି ଜାଗାକୁ ଘାସ ଉପାଡ଼ିଲେ। ତ ଏମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ, ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ତୃତୀୟ ଦିନ, ଚତୁର୍ଥ ଦିନ, ପଞ୍ଚମ ଦିନ, ଷଷ୍ଠ ଦିନ, ଏପରି 6 ଦିନ କାଳ ସେ ଘାସ କିଛି ଉପାଡ଼ିଲେ। ଉପାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ବାପା ସପ୍ତମ ଦିନ ନେଇକିନା ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକୁ ଦେଖିଲେ, କହିଲା ଦେଖି ପିଲେ, ମାନେ ସେ ଲକି ଆଉ ଲିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲା ଦେଖି ପ୍ରଥମ ଦିନ କିଏ ଅଧିକ ଘାସ ସଫା କରୁଛି, କେତେ ଜାଗା ଅଧିକ ଜାଗା କିଏ ସଫା କରୁଛି ଅଧିକ? ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କହିଲେ ଲକି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସମାନ। ତୃତୀୟ ଦିନ ଲକି ଅଧିକ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଲକି। ପଞ୍ଚମ ଦିନ ଟିକେ ଲିନା ସେଦିନ ଟିକେ ଅଧିକ ସଫା କରୁଛି। ଷଷ୍ଠ ଦିନ ଲିନା। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ କମ୍ ବେଶୀ ଆକାରର ଜାଗାକୁ ସଫା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯିଏ ଯେତେ ଏଇଠି ତୁମକୁ ଏଇଟା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଯିଏ ଅଧିକ ଜାଗା ସଫା କଲା ସେ ଅଧିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ସଫା କଲା। କାହିଁକି ନା ଯାହା ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଯେତିକି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ରହିଥାଏ ବା ମାଡ଼ି ବସିଥାଏ, ସେହି ଅଂଶକୁ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ସମାନ ଜାଗା ଅଧିକାର କରିଥିବେ, ତେବେ ସେଇ ଦୁଇଟିକୁ ସମ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାଇଟ୍? ହଉ, ତୁମେ ତ ଜାଣିଲ, ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଏଠି ୱାର୍କସିଟ୍, ଘରେ କରିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି କୋଭିଡ଼-19ର ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦବଦବା ରହିଛି ତାକୁ ଟିକେ ଉପଭୋଗ କରିବ, ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଅଧିକ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍।